Sirkuit Maliran. Seven Event Bosmil Fast Track Motocross Championship 2019. Jadi kayak bebek standar non juara ada iya. Enak. Bebek standar top lokal Blitar non juara. Bebek standar kayak sendiri non juara. Wah. Ketongake. Lek jenenge lokal kudu nek duwe lokale non balapan ini kira pediri kan yang pediri lokal pediri non juara. Lokal Maliran aja mainane Pak Jon. Menangan kuwi kok. Sing kuping